PLT سرٹیفکیٹس ڈسٹریبیوشن سیریمنی کا آغاز ہو چکا ہے۔ قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ میں علی عباس ساجد صاحب بطور اسٹیٹ سیکرٹری خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو کلام شاعر مردمان شاعر یا انہیں کے منہ سے ہم سنیں گے تو زیادہ بہتر لگے گا۔ تو کلاس 1 کے جو CR ہیں عبدالسلام صاحب، میں ان سے ملتمس ہوں کہ ایک مہینے میں انہوں نے کیسے اس کو دیکھا، کیسے اس کو وہ پیش کرتے ہیں۔ تو آپ سب کی بہت تعلیموں میں عبدالسلام صاحب ساجد جان صاحب کلاس کو پیار دینے پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ساجد جان صاحب ساجد اکرام صاحب CR سیکشن خطاب کر رہے ہیں۔ علی عباس ساجد صاحب، سرفراز صاحب، عائشہ بیوی، شاہد مجید صاحب اور پرنسپل محترم علی ساجد صاحب جو تشریف لائیں گے۔ ہماری پروموشن ٹریننگ 13 جون سے آج 14 جولائی کو اختتام پذیر ہوئی اور یہ ہماری 4 ہفتے کی ٹریننگ تھی۔ اس 4 ہفتے کی ٹریننگ میں ہمیں سرفراز صاحب، علی عباس صاحب، شاہد مجید صاحب، صدر صاحبہ، اس کے بعد راؤف صاحب، نوید انجم صاحب، اس کے علاوہ آسم صاحب، مشتاق صاحب اور ہمارے BS کینڈی محمد صاحب اور ہمارے محترم راشیو صاحب، انہوں نے ہمیں ایڈ ٹیچر کی جو ہمیں پرسکرائب ٹائم ٹیبل آیا تھا، کہاں بتایا انتہائی مفید اور مؤثر معلومات اور موسم اندازی لیکچر دیے اور وہ لیکچر ہم نے اسی طریقے سے جیسے جیسے یہ ڈلیور کرتے تھے ہم لکھتے بھی گئے اور ہم ان کے نوٹس بھی بنائے اور جتنے بھی پروسیس یہاں پہ ہوا پری ٹیسٹ کا، مڈ ٹیسٹ کا، پوسٹ ٹیسٹ کا اور اس کے بعد ہمارا ایک کمپیوٹر ٹیسٹ تھا، تو اس میں ہمارے تمام پارٹیسپینٹ نے بھرپور شرکت کی اور اس میں ہمارے رزلٹ شو ہو رہے ہیں۔ وہ جو میموریز تھے کہ ہمارے سینئر پی صاحب اس کے ساتھ پڑھایا تھا وہ کافی چیزیں مفید اور اس درس کی بنیاد پر ہمیں کچھ پتہ چلا ہے ہمارے ذرائع کے مطابق کہ بہت اچھا پرفارمنس کیا اور MPs سے خاص طور پہ جتنے بھی تھے ہمیں بھرپور طریقے سے اپنے تمام قوانینوں سے بہت اچھے لیکچر تھے، تو ہم تمام MPs کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ قائد میں جب ہم آئے ہیں پرنسپل صاحب جناب شاہد مجید صاحب، جناب علی عباس صاحب اور باقی اسسٹنٹ یہاں پہ نیچے ہمارے جو عملہ ہمارے ساتھ کوئی چائے میں کھانے میں اور انتہائی بھرپور طریقے سے انہوں نے ہمیں خدمت کی ہے اور ہم اس کے ساتھ خاص طور پہ پرنسپل علی احمد ساجد صاحب اور اس کے بعد باقی لوگ، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جتنے ہم یہاں پارٹیسپینٹ بیٹھے ہیں تو ان فیوچر جب ہم اپنے پروموٹر کا اپنے اداروں میں جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ تمام چیزیں جو ہمیں سکھائی گئی ہیں یہاں پہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں۔ CEO مار سراج الدین صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ پرنسپل عقیل احمد ساجد صاحب بھی ہمراہ ہیں۔ ابھی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب میں ریکویسٹ کروں ناصر سلیم صاحب سے کہ وہ اسٹریننگ کے حوالے سے یا اس کے حوالے سے مختصر اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ پرنسپل کوآرڈینیٹر ناصر حسین صاحب خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام میں میرے یہاں اسکیجول نہیں تھا، لیکن میں نے علی عباس صاحب سے گزارش کی کہ پلیز مجھے 2 منٹ کے لیے اسٹیج پر آنے دیں۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا ڈائریکٹر اسکولس بہاولپور جناب اسقبال DE اور
इम्तियाज़ खान के बाद की इस तकरीब में हमारे साथ मौजूद हैं। इस ट्रेनिंग के हवाले से अभी साजिद इमरान साहब ने बताया कि हम लोगों ने कितने खूबसूरत अंदाज में ये ट्रेनिंग कर दी। मेरा इस स्टेज पर आने का सिर्फ एक पर्पस है, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अपने तमाम एमपीज़ को। मैं मिस कर रहा हूँ अपने बहुत से एमपीज़ को जो आज यहाँ मौजूद नहीं हैं। मैं एक बात उनके हवाले से, वैसे तो पढ़ाया, उन्होंने सिखाया, ये सब बातें अपनी जगह पर, बिल्कुल अपनी जगह पर 100% दुरुस्त है। लेकिन जो एक सबसे बड़ी बात जो मुझे क्लिक की, जितने भी मास्टर ट्रेनर्स थे वो हमसे हमारे सुपीरियर्स थे, मास्टर्स थे, वो हमारे ट्रेनर्स थे। ऑब्वियसली हम लोग तमाम के तमाम एसएसटीज हैं, हम सर्विस स्केल में हो या मे भी हमें से 18 स्केल का भी बैठा हो, लेकिन हम बेसिकली एसएसटीज हैं और अब हम लोग एक मंजिल तय करते हैं मास्टर बनेंगे। ऑब्वियसली तमाम के तमाम मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि हमारे तमाम ट्रेनर्स हमारे ऑफिसर्स में से जो सबसे खूबसूरत बात उनकी लगी वो ये थी कि उन तमाम ने हमें रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया। वो ये नहीं देखा कि ये वो लोग जूनियर्स हैं कि जो कल 17 पर पहुँचेंगे, उन्होंने ऐसे हमें ट्रीट किया एक खूबसूरत अंदाज में। तो आज काश खुशहाल साहब यहाँ बैठे होते, मैम सदर मुझे नजर नहीं आ रही, वो बैठी होती, जुल्फ़िकार साहब को, सफरा साहब को मैं देख रहा हूँ, जनाब इज़्ज़त आप DEO सेक्रेटरी हम हमारे दरमियान मौजूद हैं, जनाब CEO साहब मौजूद हैं। इनका मैं स्पेशली शुक्रिया अदा करूँगा कि एमपीज़ कायद में ऑलरेडी मौजूद थे, लेकिन इन्होंने खास तौर पर वक्त निकालकर हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा बने, हमें ट्रेन करने के लिए आए। और ऑब्वियसली जब इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ हमारे मास्टर्स ट्रेनर हों तो फिर हम फख्र से कह सकते हैं कि हम एक अच्छी ट्रेनिंग लेकर यहाँ से जा रहे हैं। आखिरी सिर्फ 1-2 मिनट की बात मैं कहूँगा कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू का फरमान है कि अगर आप किसी के एहसान का बदला नहीं दे सकते तो कम अज़ कम उसका शुक्रिया ज़रूर अदा कर दिया करें। अब मैं आप तमाम दोस्तों से, और मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे, जनाब इज़्ज़त मलिक मोहम्मद आबिद साहब मौजूद हैं, पीटा जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में या किसी भी सर्विस के अंदर एक सबसे ज़्यादा टफ टॉपिक समझा जाता है, उसको समझाने के लिए खासतौर पर तशरीफ लाए हैं। जनाब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब ने स्कूल काउंसिल से मुतल्लिक आज तक हमें बड़ी रहनुमाई की। सरफराज साहब मौजूद हैं, अली अब्बास साहब एक कमाल शहर शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं आप तमाम से गुजारिश करूँ, देखिए हम लोग जब भी कहीं मौजूद होते हैं, हमारे दिल की विश होती है कि हम रिस्पेक्ट को, हमें चाहते हैं कि हमें भी रिस्पेक्ट मिले, हम एक जेस्चर देना चाहते हैं। मैं तमाम पार्टिसिपेंट से गुजारिश करूँगा कि वो अपनी जगह पर खड़े होकर हम अपने तमाम एमपीज़ का शुक्रिया अदा करेंगे और उनके लिए क्लैप करेंगे। प्लीज़ तमाम पार्टिसिपेंट खड़े होकर उनके लिए क्लैप करें और हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। ये हमारा दफ्तर है, हम कबूल फरमाइएगा और हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच नासिर साहब, आप अपने पार्टिसिपेंट्स की तरफ से अपने जज्बात का इज़हार कर रहे थे। इंतजामिया के लिए खास तौर पर जो हमारे टूर्नामेंट बड़ी इंतहाई एक्सपीरियंस मास्टर ट्रेनर उनके लिए अब मैं एक क्लास की नुमाइंदगी हो गई। हमारे पास 2 सेक्शंस थे, तो मैं मुल्तमस हूँ अब्दुल साहब से कि वो अपनी क्लास के बिहाफ पे इस पूरे महीने में उन्होंने क्या देखा, क्या पाया। तो आप सबकी बिल्कुल तालियों में अब्दुल साहब। दूसरी क्लास के CR अब्दुल सलाम शाहिद साहब इज़हार ख्याल करेंगे। और दीगर मेहमान मौजूद ब्रादरान, अस्सलाम वालेकुम। मैं तो सबसे पहले CEO सर और जो अपने मीडिया का शुक्रगुजार हूँ, तो वो आपसे इनके वक्त से पैंट निकाला और यहाँ खुशी ये एक बार इसका आगाज 13 जून से हुआ और आज इसका काम जो
14 जुलाई हो रहा है PIT ट्रेनिंग 2022। मैं इसमें जो महसूस किया कि हमारे मास्टर ट्रेनर का इतिहास ऐसा किया गया था, तो अगर कहा जाए कि ये तराशे हुए हीरे हैं तो ये काम नहीं होगा। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी तरबियत की। आप इसके बाद मुझे इससे पहले एज ए से यही बैकग्राउंड था कि एक दायरा सरबराह का काम सिर्फ एक स्कूल चलाना है, नाम काज करना, बच्चों का दावत करना या सर्टिफिकेट जारी करना। मगर आप इसकी तफसील देखें तो पता चला कि इतना वसीह और फुर्सत है और हर हमारे प्रोफेसर साहबान ने बहुत ही अला तरीके से हर चीज़ का लक्ष्य खींचा और हमें बताया कि किस तरीके से आपने निज़ाम चलाना है। इसके अलावा यानी खुश तरीके से पढ़ाया और एंड पर हर एक को पूरा टाइम दिया। आप इसमें कोई भी ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन है तो पूछें और हर एक ने उसके मुतल्लिक़ क्वेश्चन किए और बहुत कुछ सीखा। वक्त की कमी के बायस मैं इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। किसी भी इदारे का निज़ाम उस इदारे के सरबराह के विजन, उसकी एबिलिटीज और उसकी सलाहियत को सिखाता है। जब आप उस इदारे के डायरेक्टर होते हैं, उस इदारे की आउटलुक, उस इदारे का डिसिप्लिन और उस इदारे के रिजल्ट्स, ये सब चीज़ें मिलकर डिटरमिन करती हैं कि इदारे का सरबराह किस तरह से काम कर रहा है। अब पूरे डिस्ट्रिक्ट की जितनी ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ हैं साथ और डिस्ट्रिक्ट वाइज से ही दी की जाती हैं और उनको हमारे हेड पायलट की साहब बखूबी लीड कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग पूरे पंजाब में, चाहे वो नाजर ट्रेनिंग थी, चाहे वो ट्रांसलेशन ट्रेनिंग थी, खासतौर पर नाजर ट्रेनिंग में हमने 10,270 से ज़्यादा सर्टिफिकेट ऑनलाइन लेवल पर लेकर आए। तो आप सबकी तालीमों में मुलतमस हूँ हेड पायलट के साजिद साहब से कि वो तशरीफ लाए होकर प्रिंसिपल कैद अकील अहमद साजिद साहब इज़हार ख्याल करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने ये 16 से 17 बतौर हेड मास्टर की आपने ट्रेनिंग जो है मुकम्मल की और आसान तरीके से ये ट्रेनिंग तकमील को पहुँची। आपके सीनियर असातिज़ा मौजूद थे, लेकिन आपने जिस डिसिप्लिन का, रेगुलरिटी का और अटेंडेंस का ख्याल रखा, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इतने सब मौसम के बावजूद आपने इस ट्रेनिंग को कामयाब बनाया और मैं ख़ास तौर पर अपने अतीफ हज़रात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने टीम वर्क के तौर पर काम किया और जितने हद तक मुमकिन हो सका आपको ट्रेनिंग देने की कोशिश की। याद रखें कि ये ट्रेनिंग जो है ये मास्टर ट्रेनर और ट्रेनीज दोनों की कोऑपरेशन से जो है वो सरंजाम होती है, सरंजाम पाती है। और आप लोगों ने जिस डिसिप्लिन और जिस
خلوص کا مظاہرہ کیا، میں اس کا احسان مانوں۔ آپ یاد رکھیں کہ یہ دولت یا عہدے یہ عارضی ہوتے ہیں، یہ کسی انسان کو بڑا نہیں بناتے۔ اصل جو ہے وہ اچھا اخلاق، اچھا عمل اور اچھا کردار، دیانتداری اور سچائی، یہ ہمیشہ رہنے والی چیزیں ہوتی ہیں اور یہی انسان کو بڑا بناتی ہیں۔ تو انسان کی ترقی کا راز محض دعووں یا مفروضوں پر مشتمل نہیں ہوتا، بلکہ کسی بھی انسان کی کامیابی کا انحصار اصل میں نتائج کی اہمیت پر ہوتا ہے کہ آپ کس طرح اپنے نتائج کو بااثر طریقے سے حاصل کر پاتے ہیں۔ اس ٹریننگ کے دوران مختلف ریسورس پرسن بھی آئے اور ہم نے حتی الامکان کوشش کی کہ آپ کی ٹریننگ کو بہتر سے بہتر اور کامیابی سے ہمکنار کیا جائے۔ آپ نے یہاں مختلف سیشنز کے اندر مختلف ٹاپکس کے اوپر آپ کو ڈسکشن کا موقع ملا، اپنے ویوز کو، ایکسپریشن کو جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے شیئر کیا ہوگا اور آپ نے بہت کچھ یہاں پہ سیکھا بھی ہوگا۔ اس میں بڑے بڑے ٹاپک جو تھے وہ ایکٹ تھا، ECR کا استعمال تھا، NSB تھا، اسکول کونسل تھا، جس میں ہمارے محترم CO صاحب تشریف لائے اور ان کی کمال مہربانی ہے، اور BO صاحب ملک عامر صاحب نے ایکٹ پر آپ کو جو ہے وہ اس ٹاپک پر آپ کو بہت کچھ بتایا، اور ہمارے SS حضرات نے بھی آپ کے ساتھ کنٹیکٹ رکھا اور آپ کو بہت اہم ٹاپک سے جو ہے وہ ہمکنار کیا۔ یاد رکھیں کہ اصل امتحان آپ کا اب آگے آنے والا ہے۔ جب آپ مختلف اداروں کے اندر جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہاں پہ ٹیچرز کا، اسٹوڈنٹس کے ساتھ، والدین کے ساتھ، ان کے ساتھ آپ کا بیہیویئر جو ہے وہ بہت کام کرے گا کہ آپ کس طرح اپنے ادارے کو بہتر کرتے ہیں، کس طرح اپنے ادارے کا ماحول ٹھیک کرتے ہیں، اور کس طرح آپ کے اندر قوت برداشت ہے، کیونکہ بہت بڑے بڑے مسائل جو ہیں وہ اداروں کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ انفراسٹرکچر ہو، اساتذہ کی کمی ہو، اسٹوڈنٹس کا ڈراپ آؤٹ ہو، اٹینڈنس کا مسئلہ ہو، وقت کا، ریگولیرٹی کا، اور مختلف جو ہے وہ مسائل پیدا کرنے والے ٹیچرز بھی ہوتے ہیں، نان ٹیچنگ اسٹاف بھی ہوتا ہے، اور بہت سارے سوسائٹی میں رہنے والے والدین جو ہیں وہ بھی ہوتے ہیں۔ ان سب کے ساتھ کس طرح آپ ڈیل کرتے ہیں، یہ سب سے بڑا آپ کا امتحان ہوگا کہ آپ کس طرح صبر اور استقامت کے ساتھ، اور آپ کو جو کچھ یہاں پہ سکھایا گیا ہے بطور مینیجر، بطور لیڈرشپ، آپ کس طرح اس سے جو ہے وہ کماحقہ جو ہے آپ اس جو ہے وہ آپ تکمیل کو دیتے ہیں، تکمیل کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ ٹریننگ کا ٹائم تو گزر جاتا ہے، اور جیسے آپ اس کو کر رہے ہیں کہ خوشی کے ساتھ کریں تو بھی گزر جائے گا، آپ اس کو روک کر یا مجبوری سے جو ہے آپ اس کو ٹائم گزاریں، یہ تو گزر جاتا ہے، لیکن اصل بات جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے۔ اگر آپ نے ٹریننگ کے اندر دلچسپی لی ہوگی تو آپ نے بہت ساری چیزوں کے اوپر قابو پایا ہوگا، آپ نے بہت سارے مسائلوں کو سمجھا ہوگا، آپ نے آپس میں شیئر بھی کیے ہوں گے کہ اداروں کے اندر کیا کیا مسائل ہوتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے دلچسپی لی ہوگی وہ ان مسائل کو آسانی کے ساتھ حل کر لیں گے، لیکن جنہوں نے دلچسپی نہیں لی ہوگی تو صاف سی بات ہے کہ ان کے لیے وہ مسائل جو ہے وہ پہاڑ ثابت ہوں گے۔ یاد رکھیں کہ انسان کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ انسان یعنی انسان کے جو نیت ہوتی ہے، جو اچھی
जो अच्छी सोच है और अच्छी नीयत है वही इंसान को पुरसकून बनाती है और वही मसाइल के हल करने में जो है वो मदद देती है। तो आप हमेशा भी पॉजिटिव अच्छी सोच रखें और अल्लाह से ईमानदारी से और दयानतदारी से अपने फ़राइज़ को सरअंजाम देने की कोशिश करें तो अल्लाह ताला इसमें मदद भी फरमाता है। याद रखें कि इंसान का काम कोशिश करना होता है, कामयाबी और नाकामी अल्लाह के हाथ में है, इज्जत और जिल्लत जो है वो भी अल्लाह के हाथ में है और ये रिज़्क़ जो है ये भी अल्लाह ने अपने हाथ में रखा हुआ है, ये किसी के हाथ में नहीं है। तो ये मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने जो कुछ यहाँ से सीखा, आपने डिसिप्लिन में और SOPs और जो स्कूल कौंसल के मुताबिक या यूटिलाइजेशन ऑफ NSP या फरोग़ तालीम जो कुछ भी यहाँ से आप सीख कर जा रहे हैं, प्लीज़ आप ईमानदारी और दयानतदारी के साथ अपने इदारों के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करें और हर काम जो है वो क्लर्कों के ऊपर नहीं छोड़ना, आपको खुद सीखना चाहिए। यहाँ पे आपको कंप्यूटर भी सिखाया गया, हर रोज़ जो है आपके सेशन जो है कंप्यूटर पे भी लगाए गए थे ताकि आप जो है कंप्यूटर में माहिर बन जाए और आप अपनी ज़ात और अपने काम खुद किया करें। किसी के ऊपर जो है वो कभी भी आप किसी के ऊपर जो है वो एतमाद ना करें। इंसान का एतमाद अपने आप के ऊपर होना चाहिए और वो उसी वक्त हो सकता है कि अगर वो कुछ यहाँ से सीख कर जाता है तो। इसके अलावा याद रखें कि हम सब का एक ही मकसद है। मकसद क्या है कि हमने बच्चों की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, इदारों के माहौल को ठीक करना है, आपने एनरोलमेंट को बेहतर से बेहतर करना है, आपने रिटेंशन को कायम रखना है, आपने असातिज़ा के साथ अच्छा बिहेवियर और अच्छा जो है वो SOPs के ऊपर अमल करना है। ये याद रखें कि इंसान का अखलाक या बिहेवियर जो है वो किसी के दिल को मोह लेता है। अगर आप सख्ती के साथ या अपने खुदे का रोक डालेंगे तो साफ सी बात है कि वो अगला आदमी जो है वो रिएक्शन देगा और वो रिएक्शन गुजारे के लिए जो है वो बेहतर साबित नहीं होता। तो आपको यहाँ पे जो भी ट्रेनिंग दी गई है, उम्मीद है कि आप कल जब आप इदारों को संभालेंगे तो उन इदारों के अंदर मुख्तलिफ अमूर को चलाने के लिए ये ट्रेनिंग आपके लिए बेहतर से बेहतर साबित होगी। मैं एक दफ़ा फिर आपको ये 4 हफ्ते इस इदारे के अंदर ट्रेनिंग मुकम्मल करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये भी उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह ताला जो है आपको अपनी मंजिल हासिल करने के लिए वो बेहतर से बेहतर जो है वो अमल करने की तौफीक दे। आप अपने अखलाक को अच्छी सोच को कायम रखेंगे और अपने इदारों की और अपने बच्चों की जो है बेहतरी के लिए मुनासिब इक़दाम उठाएंगे। मैं अपने मोहतरम जनाब एडिशनल डायरेक्टर अब्दुल खालिद साहब का, मलिक आमिर साहब का, CO साहब का बहुत मशहूर हूँ जो उन्होंने अपने कीमती वक्त में से अपना वक्त निकाला और हमारी इस पुरवरदार तकरीर में तशरीफ़ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे मेडकाइल जो आने वाले मौसम मेहमान निगरानी का शुक्रिया भी अदा कर रहे थे और आपको कीमती मशवरों से भी नवाज रहे थे। अगरचे टाइम काम है CO साहब के पास भी, मगर मलिक साहब तशरीफ लाए हैं तो मलिक साहब की शख्सियत से कौन वाक़िफ़ नहीं है तो उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए चंद कीमती बातें ज़रूर से भी सुनना चाहेंगे। आप सबकी भरपूर तालियों में हमारे न्यूज़ कैंडी मलिक मोहम्मद आमिर साहब। मलिक मोहम्मद आमिर साहब भी सेकेंडरी खिताब फरमाएंगे।
میں تقریر نہیں کروں گا، نہ کوئی بات کروں گا، صرف آپ سب کو بہت بہت مبارکباد پیش کروں گا. اور ایز اے ڈی یو سیکنڈری ہمارے 150 کے قریب اسکول خالی ہیں. میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں اور آپ کے لیے دعا گو ہوں گے آپ جلدی